An bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw ma aw ni ce radio liberté sugantili la 94 tomi 7 bɛ o kan 97.7 MHz donc ka foli kɛ aw ye aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ jamana kɔnɔna na Bamakɔ ani a tɛngudi bɛɛ lajɛlen ni ka taa se jamana kɔkana yɛrɛ fɛnɛ ma an bɛ aw fo an ka marabolo kɔnɔna foli bɛ ɲɛsin aw ye aw minnu bɛ an lamɛn an ka baara taabolo kama ani aw minnu bɛ an bilasira fɛnɛ ayiwa bi ye alamisa ye marisi kalo tile 4 san 2021 aw ka jamukan aw dun ko di nin ye ale kɛnɛ sigitɔ ye o la maa minnu bɛna jɛ ka baara kɛ aw ye jaw tali la maa min bolo bɛ o la Ahmed Gassama nɛgɛw karafe a bɛ Seydou Jara bolo min ye bisimilali bulon kɔnɔna ye Jean Jakite Madina Kuyate olu bɛ yen nɔ télé sanfɛ an bɛ yɛlɛ ɲɛmaya bulon kɔnɔ Aiche Touré bɛ yen nɔ Asu Touré an bɛ foli kɛ a yɛrɛ ye min bɛ tali kɛ an ka réalisateurs la Morlayi Touré Fanta Jabate Fatou Touré ka foli kɛ u yɛrɛw ye baara in ka a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi ka a nun don ka ɲa masakɛ Mɔden masakɛ Alimami Samuru Touré PDG foli bɛ a yɛrɛ fɛnɛ ye jamukan in kɔnɔna na ka da kan ale ka dɛmɛ bɛ a kɔnɔ kosɛbɛ ni hakilina ɲumanw ye ani bilasiralikanw olu ye o la sa an bɛna ka baro sen sigi fɛn min kan o de bɛ tali kɛ ni waati laban ninnu na an bɛ k'a ye ka fɔ bingani walew olu fanga bonyalen bɛ kosɛbɛ jamana ayiwa a marabolo kɔnɔna na centre kɔnɔna na an b'a ye la ka fɔ bingani walew yɛrɛ bɛ ka sɛnsɛn ni wagati kana hali tile bi fɛ bolo kan o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na min kɔni ye ayiwa bibi na an b'a ye ka fɔ a finitigilakaw n'o ye sɔrdasiw ye olu de bɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na wa u ye fɛɛrɛ dɔw bila sen kan walasa ka se ka kojugukɛ walekɛbaw n'o ye bingani walekɛbaw ye ni ka se ka olu kɛlɛ cogoya min na ni a ta bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔw bɛ yen sigida dɔw bɛ yen ni kalo laban ninnu kɔnɔna na min kɔni ye ayiwa bamanci walekɛbaw ye u ka tɔɔrɔ sera maaw ma i n'a fɔ yɔrɔ dɔ la maa 3 u joginna ye yɔrɔ dɔ la mobili 4 ka fara moto 2 kan olu jenina o kɔni kɛra waati laban yɛrɛ binkani walew ye i n'a fɔ tarata don marisi kalo tile 2 tɛmɛlen dɔrɔn min ye brigade territoriale min bɛ Sangaw fɛ yen san dun ale ni Segu de ka surun ɲɔgɔn na i b'a ye ka fɔ u ka waleya kɛra yen nɔ nka kalo damadamanin ka kɔn ye min ye terrorisiw ye u kɔni ye ayiwa waleya jugu caman kɛ ka ɲɛsin maaw ma hali n'a sɔrɔla ka fɔ fɛɛrɛ dɔw sigilen bɛ sen kan ka se ka u yɛrɛ kɛlɛ cogoya min na an ka wulumasiri tabaw fɛ ka fara opération Barkhane ani force conjointe G5 Sahel tarata su min kɔni ye bingani walekɛbaw ye u ye a ɲɛsin san ale gendarmerie de ma min ye bilan officiel ye o kɔni ma di fɔlɔ a ko kan nka min yɛrɛ ye Sangaw ye i n'a fɔ kunnafoni sɔrɔla minnu na ye u y'a yira k'a fɔ gendarmerie kɔni u kɔni ye a filenkolon ti k'a da kolon ti sabula fɛn o fɛn min bɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ ko i bolo ɲɛsin a ma ko baarakɛminɛn don u y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ gendarme maa 3 banana o la ka mobili 4 ɲɔgɔnna ka ani moto 2 ka olu kɔni jeni ayiwa yanni o cɛ ntɛnɛn marisi kalo tile fɔlɔ san 2021 3h du matin waati min bɛ tali kɛ poste min bɛ RMA kɔnɔ Mali ni Burkina dancɛ la ka dɔ ani Sikaso yɛrɛ cɛ bɛ taa kilomètre 30 hakɛ dɔrɔn pe de la u ɲɛsina yen fɛnɛ ma ni maa ninnu fɛnɛ u bugunatigɛw ma dɔn nka n'i ye u kɔni ka bilan provisoire ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ civil 1 u bɔnna a ni la nka min kɔni ye bureau ani baarakɛminɛnw ye bolimafɛnw u y'a bɛɛ lajɛlen jeni kalo tɛmɛlen n'i ye an ka marabolo dɔw kɔnɔna ta k'a lajɛ o maa minnu ni u bugunatigɛ kelen pe ma se ka dɔn olu ye Kɔlɔnjɛba commissariat u ye yen attaqué ni maa ninnu fɛnɛ u bɛna moto de la wa u ye mugujugu de wuli fɛnɛ polisi minnu kun bɛ yen nɔ olu kɔni ye u yɛrɛ ɲini k'u ni makaran o la polisi caman yɛrɛ banana kosɛbɛ ni ka baarakɛminɛ fɛnɛ caman tiɲɛ ni marabolo yɛrɛ min filɛ nin ye lakanabaliya bɛ yen nɔ kosɛbɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen sabula min ye bingani walekɛbaw ye u kɔni labɛnnen don ni maramafɛn
gbirinw de ye minnu tiɲɛni da ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ waati tɛmɛlenw na kɔni yirala k'a fɔ k'a sɛmɛntiya ko yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko koloni o kungo kɔnɔna ba la ko yen kelen bɛ u makɛ yɔrɔ ye novembre kalo tɛmɛlen sɔdasi dɔ o kɔni bɔnna a ni la sivili maa 7 ka fara olu kan olu joginna o fana kɛra u ka bingani wale dɔ senfɛ ɲɛna ani Sikaso i b'a ye k'a fɔ waati kelen na maa dɔw yalonnen bɛ u fɛ n'an b'a fɔ Sœur Gloria kabi 2017 février kalo tile 7 o kɛra Karangaso donc n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni waleya ninnu kɔni de bɛ yen nɔ min bɛ ka maaw gan u kamana na wa ni maaw yɛrɛ bɛ ka ɲininkali caman kɛ u yɛrɛ la anw ye ɲininkali bila bi fo ka taa se ɲininkali sigiyɔrɔma 6 hakɛ de ma ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye aw yɛrɛ y'aw se ka hakili jagabɔ kɛ ni bingani wale ninnu kan aw ye faamuya jumɛn de sɔrɔ a la ni waati laban ninnu na ɲininkali filanan maa bɛ se ka aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ni bingani wale ninnu filɛ nin a bɛ mun kelen pe de nɔfɛ ayiwa jaabi jɔnjɔn jumɛn de kan ka se wulikajɔ jumɛn de kan ka kɛ walasa ka se ka nin lakanabaliya in ka se k'a bɔ yen terroriste ninnu filɛ nin ye sala u b'a fɛ ni ka kɛ ayiwa yɔrɔ ninnu marabaw yɛrɛ de ye wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ aw yɛrɛ fɛ mɔgɔ bɛ se ka a bisigi walima k'a jigiya k'a fɔ nin waleya minnu filɛ nin ye jɔn de b'a ko yɛrɛ jukɔrɔ fɛnɛ aw yɛrɛ fɛ est-ce que an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ninnu bɛna na se ka lakana jidi ka lakana baara kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ jamanadenw jigi bɛ a kan cogoya min na wa nin de ye bi barosen nin kun ye a todunkanama ye an b'a lajɛ k'a bayɛlɛma nanzarakan na parce que bɛɛ ka se ka i ka tata ta a la cogoya min na mesdames et messieurs merci de nous rester fidèles bienvenue à l'émission aw dun ko de ye en ce jour jeudi 4 mars 2021 sur la radio Liberté. Thème recrudescence d'attaques contre les forces maliennes, les forces armées maliennes au centre et au sud du pays. Au Mali, malgré l'arrivée des militaires au pouvoir et l'intensification des opérations antiterroristes, la violence des groupes terroristes va crescendo. Plusieurs localités ont été attaquées ces derniers mois par les terroristes. 3 blessés, 4 véhicules et 2 motos brûlées. C'est le bilan de la dernière attaque perpétrée le mardi 2 mars dernier contre la brigade territoriale de la ville de Sam. Depuis quelques mois, les actes terroristes spectaculaires attribués à des terroristes se multiplient, mettant en évidence la vulnérabilité du système antiterroriste mis en place par les forces armées maliennes, l'opération Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel. Dans la nuit du mardi 2 mars 2021, les présumés terroristes se sont lancés à l'assaut de la brigade de gendarmerie de la ville de Sam. Aucun bilan officiel n'est encore disponible, mais selon les sources locales, la gendarmerie a été mise à sac. 3 gendarmes ont été blessés, 4 véhicules et 2 motos ont été brûlés. Un jour en avant, le lundi 1er mars 2021, vers 3 h du matin, le poste frontalier de Eremakono, situé entre le Burkina Faso et le Mali, à une trentaine de kilomètres de la ville de Sikasso, a été la cible d'une attaque menée par des hommes armés non encore identifiés. Le bilan provisoire, selon les sources locales, serait un civil tué. Les bureaux et plusieurs véhicules ont été aussi incendiés. Le mois dernier, dans la même région, des individus non identifiés ont attaqué le commissariat de Kolondjeba. Les assaillants arrivés à moto ont ouvert un tir nourri sur les policiers qui étaient de garde. Bilan, plusieurs policiers blessés, dont un gravement et des dégâts matériels importants. Dans cette région, l'insécurité et les attaques sont devenues aujourd'hui récurrentes. Un groupe terroriste lourdement armé a été signalé en décembre dernier dans la forêt de Colonie. En novembre dernier, un militaire malien a été tué et 7 civils ont été blessés suite à une attaque contre un bus de transport entre Niena et Sikasso. Gloria Cecilia Argoti, sœur Gloria, a été enlevée le 7 février 2017 à Karangaso, dans la même zone. La sœur franciscaine qui travaillait comme missionnaire dans les diocèses de Sikasso est toujours entre les mains des terroristes. Voici donc quelques questions pour vous.
Quelle analyse faites-vous de ces différentes attaques? Deuxième question, quels sont les objectifs visés par ces terroristes selon vous? Quelle réponse efficace faut-il apporter à cette insécurité? Les terroristes veulent-ils rester maîtres de cette zone? Cinquième question, selon vous, qui sont derrière ces attaques? Sixième question, pensez-vous que les autorités de la transition pourront relever le défi sécuritaire? Donc, Nindi Anga Bi Baro Sounye, Amina Nagadu Sra Daele Aye Kanyini Sedu Jarafe, Nagadu Sra Kalabla, Biworo Anworo Biulumla Anani, Bisaba Anisaba Binani Aniseki, Aureka Hakli Jarabo Konana Di Bingali Wale Minufleka ke Wati Laba Nununa, Au Seraka Famia Jumende Soro Allah, Ay Hakli Jumendi Auma, ani fɛnɛ laɲini jumɛn de bɛ ni bingani wale kɛbaw bolo aw yɛrɛ fɛ mɔgɔ bɛ se ka ayiwa wulikajɔ jumɛn de kɛ lakanabaliya ko la? Allo 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 somɔgɔw bɛ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ mi 66 74 33 48 ɲininkali fɔlɔ aw ye hakilijagabɔ jumɛn de kɛ ni bingani wale ninnu na waati laban ninnu kɔnɔna na? Allo somɔgɔw bɛ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? 66 74 33 48 66 74 37 43 ni waati laban ninnu binkanu ko do? Allo allo an tɛ seeru président Modibo Kamara ko di baasi t'i la? wa kan jumɛn bɛ seeru? Alhamdulillah, n bɛ Ala fo kosɛbɛ. Ayiwa n ka foli ye. radio dɔ b'i kɛrɛfɛ i tɛ o faga siɲɛ kelen? A tɛ radio la. D'accord, Modibo Kamara. Ayiwa ni bingani ninnu yɛrɛ la e ye hakili jagabɔ kɛ i ye faamuya jumɛn de sɔrɔ a la waati laban ninnu na? Seeru n ka foli b'i ye, n ka foli b'i ka technicien wɔrɔba ye. Ani radio liberté auditeur n'a auditrice bɛɛ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. Seeru ni bɛnkan wale minnu filɛ ni secteur ka bon an ka sɔrɔsiw ma. Cogo di? Parce que nin ko ninnu ninnu bɛ na bɛn kɛ min k'a la a bɛ san kelen bɔ quoi. Parce que tuma min na an ka mɔgɔw bɛ ka taa i daga yɔrɔ dɔ la ko côté minɛ i b'a sɔrɔ ye an ka sɔrɔsi kan ka taa analyse kɛ fɔlɔ puisque ye positionné k'a lajɛ quoi n'a sɔrɔ ko min bɛ ka kɛ yen quoi. Mais ne sɔrɔsi bɛ taa yɔrɔ dɔ la ko ka kɛ tin bɔ a yɛrɛ la de kɛ den kɛmɛ ko civil quoi i ka ko dɔ analyse la k'a dɔn min bɛ ka kɛ quoi n'i y'o dɔn mɔgɔ yɛrɛ la. Se ka i bɛ se k'i sigi mɔgɔ min fɛ hali minnu yɛrɛ tɛ tugun minnu ye duguden gansan i bɛ se ka taa baro fɛ ka i bolo kɛ cogo jateminɛ ka i ka ko bɛ jateminɛ. Mais e fɛ ni bingani ninnu bɛ mun de nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Bon ninnu ye bandiw de ye Seydou, ninnu ye bandiw de ye ninnu tɛ cotorisé koyi ninnu tɛ bandiw de mais a ye mago bɛ famaw dɔrɔn la quoi ka taa famaw bagabaga de. N'i ye famaw sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ taa bin ka to ka minɛnw ta ka taa bin mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ kan quoi. Mais wulikajɔ jumɛn de bɛ se ka kɛ bi walasa ka ninnu bingani wale ninnu fɛnɛ bali lakana bolo ma? Bon wulikajɔ min bɛ se ka kɛ nin na ne yɛrɛ bolo a ma nɔgɔn an ka ni fanga bolo quoi parce que fanga ka dɔgɔ nin yɔrɔ ninnu na quoi o ye kelen ye information min bɛ famaw bolo fɛnɛ information ɲɛnamaw tɛ. Parce que fama minnu bɛ taa terrain kan yen quoi faut que a ka dɔn fana an bɛ jamana min kɔnɔ sisan an bɛ kɛlɛ sugu min na faut que a ko fana karan kɛ de kosɔn. Mais ni sera sigi ka kɛ baro ni cɛwuliba ye ko poste la mobili jɔlen don parce que jugu ninnu mɔgɔ t'u dɔn quoi. Mais Modibo dugu min na ko duguden bɛ se ka taa don jugu fɛn ninnu kama. Oui, mais Modibo Kamara e yɛrɛ fɛ ninnu ka laɲini de u b'a fɛ ka u dili don yɔrɔ ninnu na de wa? Donc ninnu dili don ni Mali yɔrɔ bɛɛ ka ban. Min t'a fɔra kɛnɛ kan don min na dɔrɔn se ka fɔ de fɔ n'o tɛ i bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ la. Mais e yɛrɛ ka jate bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ sisan. E ka jateminɛ la jɔnni de bɛ se ka kɛ nin ko duguma? Jamanadenw bɛɛ b'a la parce que n'i y'a ye k'a fɔ ko nin ko bɛ fanga sɔrɔ jamanadenw bɛɛ bɛ kɛ sɔrɔsi kɔ bila. Parce que n'i ye information di fɛnɛ di bon sɔrɔsi b'i ɲininka ko i bɛ ka information min di nin qu'est-ce que ko nin ye tiɲɛ yɛrɛ fɔlɔ parce que sɔrɔsi bɛ jamanadenw yɛrɛ bagabaga fɔlɔ. Parce que ni e y'a ta bon tiɲɛna Sibi fan fɛ ne ye mɔgɔ tigi ye ne sigi an don i la a ko k'i ka a kuma yɛrɛ se b'e bolo. Mais n'i y'o fɔ mɔgɔ min na mɔgɔ min kalan tɛ a bɛ siran o. O fana jamanadenw ye ninnu ye quoi donc a tɛ sɔn tuguni ka information di sɔrɔsi ma. Mais est-ce que jamanadenw yɛrɛ jigi bɛ lakanako min kan fulancɛ fanga ɲɛma ninnu bolo u bɛna na se k'a jigi fa wa?
Bon, sisan jamanadenw k'i jigila u yɛrɛ kan et k'i jigila Ala kan parce que nous bɛ se k'a kɛlɛ kɛ ka ban. Ok, attention. Ok, merci beaucoup Modibo. 66 74 33 48 bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonwula naani bi saba ani saba bi naani ni seegin allo. Allo. Somɔgɔw bɛɛ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Bon ne bɛ ka wele ka bɔ Bamakɔ. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ Bamakɔ fan jumɛn? Bon Bamakɔ Bakɔfila la Darabugu. 66 74 33 48 bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonwula naani bi saba ani saba bi naani ani seegin aw ka radio Liberté émission aw dun ko di allo. Oui mon père, comment allez-vous? Bien. I Konate. Bien, Kalabankaw ka kɛnɛ? Ayiwa, analyse jumɛn de kɛ ni bingani wale ninnu na waati laban ninnu na Konate? Non, mon père, comme on peut espérer à court mais oui, voilà, on peut ne pas être expert ou bien spécialiste sur les questions sécuritaires, mais on a le droit peut-être qu'à ce qui a akilinan fana di dɔ la a bɛ se ka mago ɲa. D'accord. Bon, ni waati na bingali ninnu yɔrɔ la. Donc n bɛna kuma siratu mara yɔrɔ fanfɛla ninnu n bɛ se ka kuma o yɔrɔ taw kan. Bon olu kɔni ne b'o olu faamuya ka kɛ bandiya lo ani vengeance quoi. O n'a fɔ jamanakɔnɔden dɔw bɛ yen mun ni sɔrɔla marabaga dɔw fɛ bon i b'a sɔrɔ terrorisme ko nana sisan. Donc u ja dɔra marabagaw la bon u b'a ɲini sisan ka marifaw ta bandiya sira ma ka taa tɔɔrɔya min b'u na u bɛ se ka taa dɔ bɔ o tɔɔrɔya la cogo min na. Mais d'accord, e yɛrɛ fɛ o de y'u ka laɲini jɔnjɔn ye wa? Bon ne yɛrɛ kɔni fanfɛla siratu mara ta nin caman ne b'a bila o minɛn kɔnɔ kan ne t'a bila terrorisme ya minɛn kɔnɔ kan. D'accord, bon maintenant, quelle réponse efficace faut-il apporter à cette insécurité? Wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de bɛ se ka kɛ walasa ka se ka lakanabaliya in yɛrɛ ka se ka a kɛlɛ cogo min na? Wulikajɔ min bɛ se ka kɛ marabagaw fɛ sisan. Juguya min bɛ jamana kɔnɔdenw kɔnɔ parce que Mali i b'a dɔn Maliyɛn gansan an b'u kɛ finitigiya ani finitigiw ɲɔgɔn tɛ différence mais n'an ye finitigi an b'u kɛ mɔgɔ gɛrɛ i n'a fɔ an t'u k'an yɛrɛ an b'u kɛ mɔgɔ gɛrɛ ye quoi. U ka se ka fɛɛrɛ tigɛ Maliyɛnw ka se ka olu bɛɛ kɛ kelen ye cogoya min na quoi. Juguya ne kɔni bɛ toujours mɛ toujours an ji min bɛ soldation civil la ka ɲɛsin sortez uniforme ma. U ka solution bɛɛ kɛ o ka se ka bɔ mɔgɔw bolo mɔgɔw kunna ka ɲɛsin ma quoi. D'accord, maintenant, Monsieur Konate, terroristes yɛrɛ n'o ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ye, e fɛ fɛnɛ u bɛ yɔrɔ minnu na u b'a fɛ ka u gili don yen ka masaya sɔrɔ yen de fɛnɛ wa? Bon ne fɛ u ka laɲini tɛ k'u jiri don ka masaya sɔrɔ. Parce que an b'u ka kow ye cogoya na ni an b'a lamɛn expert fɛ cogoya min na. N'u b'a ɲini de ka créer fan bɛɛ fɛ u tɛ ɲini ka don yɔrɔ kelen quoi. Bon ne kɔni ka faamuya la u ka laɲini tɛ u ye se sɔrɔ yɔrɔ min na ka sigi u ka laɲini tɛ o ye quoi. Mais misali la e ka hakilina na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ jɔn de bɛ nin ko jukɔrɔ mun de b'a ko yɛrɛ jukɔrɔ dɛ? Bon ne ka hakilina la misali la ne bɛ se k'a fɔ mun b'a a ko jukɔrɔ. I n'a fɔ sɛbɛnnikɛlabaw yɛrɛ sɛbɛnni k'a kan cogoya min na i n'a fɔ sani Kadhafi Mohamed Kadhafi bɛ bi. Faransaw yɛrɛ ka sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen bon a tɔgɔ tɛ n kɔnɔ yɛrɛ ale ye sɛbɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ ko Kara ka taa Libya ka na Mali la ka taa fɔ Burkina ka taa fɔ Ghana Guinée Golfe de Guinée ko u bɛna dan banbaganciw appétit sans fin. Binganikɛla jugu mun minisiri tɛ ka taa joli bɔnna k'u bɛna yɔrɔ min bɛɛ don ɲɔgɔn na ka taa se fɔ Guinée fanfɛla ninnu na. Mais est-ce que ne kɔni bɛ se k'a fɔ les plus en fait waritigibaw voilà waritigibaw minnu bɛ mafia mondialisée kɔfɛ ne bɛ se k'a fɔ olu de b'a kɔfɛ. D'accord, mais est-ce que dalen b'a la k'a fɔ ko furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ninnu bɛna se ka malidenw jigi fa lakanako la wa? Non, c'est tout. C'est parce que le point c'est an ka politique mɔgɔ ninnu a caman u ma pɛrɛn u yɛrɛ sacrifice Mali tɔgɔ la fɔlɔ quoi. Parce que pour u ka se ka Mali jigi fa fɔ an ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka a yɛrɛ sacrifice
Ok, d'accord. Merci beaucoup. 66 74 33 48 bureau numéro biulumla annan bisabani saba binan ni segi. Allô? Allô? Salam alaikum. Sumogo be togoni jamu ban wele ka bomi? Ibrahim Jara Kalabankoro. Ah, monsieur Ibrahim Jara Kalabankoro Kuluba. Oui. Bien. Sumogo Siribe. Ah, basfo tena be ala foko sobe. Alhamdulillah. Monsieur Jara, ere akili jagabo jumɛn de kɛ ni waati laban in binkanun kan minnu kɛra an ka ni marabolo ninnu na i n'a fɔ san ka taa Sikaso marabolo kɔnɔna na. Bon, ne kɔni ka jateminɛ na Siribe. Ne ka jateminɛ u bɛ fɛ ka panique totale de don maliyɛndenw bɛɛ kun na quoi. Panique, oui. Ouais, u bɛ fɛ maliyɛndenw bɛɛ paniquer. Pour que Mali yɛrɛ a ka se ka yobo yaba quoi. Ni batigi tɛ sigi tɛ jamana kɔnɔdenw kunna dɔrɔn an t'an ka laɲiniw sɔrɔ quoi. Donc e yɛrɛ fɛ o de y'u ka laɲini ye. Voilà, o de y'u ka laɲini ka se ka essayer ka maliyɛnden bɛɛ ja caw pour que u mago bɛ tilali min na u ka se k'o sɔrɔ quoi. Mais e yɛrɛ fɛ wulikajɔ ni fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka bila sen kan walasa ka se ka nin bɛɛ kunbɛn? Ne ka yeta l'o la sisan o tɛ se ka kɛ ko maliyɛndenw bɛɛ an ka jɛ ka kɛ kelen ka hakilina kɛ kelen ka sɔrɔsiw dɛmɛ ka se ka kunnafoni jɛlen d'u ma an k'u dɛmɛ kɛlɛ na parce que maliyɛnden bɛɛ n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma ni kɛlɛ na a kunbɛli ma nɔgɔn quoi. Mais n'i ye mɔgɔ min jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u donna trop jamana kɔnɔdenw na u donna population na parce que maliyɛnden kelenw don minnu kelen bɛ ka kɛ banbaji kɛwale kɛbagaw ye donc sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ se k'u kunbɛn sisan quoi. Ayiwa e yɛrɛ fɛ bamanci wale kɛbaw b'a fɛ ka u dili don de u bɛ yɔrɔ minnu na k'u dili don yen nɔ wa u b'a fɛ ka dili saran walima u ye dili saran de ka ban wa? Non, bon ne kɔni ka yeta l'o la ne fɛ ne b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na u tɛ fɛ ka yen yɔrɔ min na u bɛ ka Mali bɛɛ de minɛ pour que maliyɛnden bɛɛ ka caw an yɛrɛ ka fɔ an sɛgɛnna ni kɛlɛ in na est ce que an tɛ nord to ninnu bolo wa? N'i y'a jateminɛ o de y'u ka laɲini fanba yɛrɛ parce que n'i y'a jateminɛ Segu bɛ kɔrɔn fɛ Kidali fɛn ninnu an ɲɛ b'a la u bɛna Segu Sikaso hali kɔsɔn an tulo b'a la ko Kayimaraw b'a la donc o y'a ka jateminɛ k'a fɔ u bɛ fɛ maliyɛnden bɛɛ an yɛrɛ ka an gosi hakili la an ka kɛlɛ ye hakilina kɛlɛ de donc u bɛ fɛ k'an bɛɛ gosi hakili la an yɛrɛ ka fɔ an sɛgɛnna kɛlɛ in na et puis an tɛ jɛ ninnu ka laɲini an t'a d'u ma wa pour que an ka lafiya. E yɛrɛ fɛ bolo dɔ bɛ nin ko jukɔrɔ wa? Bon bolo b'a jukɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ nin ye politique kɛlɛ de ye parce que politicien yɛrɛ bɛnnen tɛ o ye kelen maliyɛndenw yɛrɛ bɛnnen tɛ sɔrɔsiw yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ k'an kunbɛn k'an lakana olu yɛrɛ faralen tɛ ɲɔgɔn kan bon n'olu fara la o bɛɛ bɛ na ni ko kɔlɔlɔba ye quoi. Mais n'i y'a jateminɛ olu yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ de la fɔlɔ. Mais est ce que transition fanga in bɛna na se ka malidenw jigi fa lakanako la wa? Ah bon lakana taabolo in na sisan a bɛ cogo min na u bolo ne kɔni ne jigi ba t'u ka tan dɛ parce que olu yɛrɛ minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan olu yɛrɛ hakilinaw tɛ kelen olu yɛrɛ faralen don olu bɛ jɔyɔrɔ ɲini ni fɛnw na bon ne kɔni ka jateminɛ ye min ye u ka essayer ka élection ko teliya pour que président jɛlen ka na pouvoir légal ka na sa wa se ka sécurité lakana yɛrɛ sabati quoi. Ok, Ibrahim Jara, merci beaucoup. 66 74 33 48 biworo ni woro biwulunfila ani naani bi saba ani saba bi naani ni seegin. Allo? Allo? Somɔgɔw bɛ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Pardon? Isa Kone. Dabanani na. Monsieur Kone, e yɛrɛ fɛ e sera ka hakili jagabɔ jumɛn de kɛ ni waati laban ninnu binkani walew kan an ka ni marabolo kɔfɛlenw na i n'a fɔ Sikaso marabolo kɔnɔna ka na san marabolo kɔnɔna ani ni Mali ni Burkina dan cɛ? Awɔ. Ne bɛ fɔ. Radio lamɛnbagaw bɛɛ fɛ. A misima kɔni tora ne ka faamu na. Ka armée France min tora ne ka faamu na. Mali tɛ basigi abada. Ne bolo. Faransi ma taa diɲɛ jamana si kan. Ko a jamana tilara ka basi. Ne kɔni bɛ min ɲini Maliyɛnw fɛ ni an ma Faransi ni misima bɛɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ jamana in a bɛ suma abada. Mali problème foyi ye bi. Faransi ale misima
Wa dugu min bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu de bɛ ka an bila nin dingɛ in kɔnɔna na o ne ka faamu cogoya ye. D'accord e yɛrɛ fɛ ni tiɲɛni ninnu ni bingani wale ninnu bɛɛ bɛ mun de nɔfɛ parce que a tugun-tugunna ɲɔgɔn na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛnɛ a bɛ poste de sécurité n'o ye gendarmerie ni a b'o olu de poste de police u bɛ olu de viser la mais a laɲini yɛrɛ jumɛn laɲini yɛrɛ jumɛn de b'u bolo e fɛ. Laɲini wɛrɛ tɛ nin na koyi ninnu yɛrɛ de bɛ ka anw ka dugukɔnɔfɛnw bɛ ka Mali kɛlɛ o dɔrɔn de kama. Foyi tɛ ni an ka sanu ni an ka pétrole min b'an ka jamana kɔnɔ foyi tɛ Faransi b'o dɔrɔn de jadisi tɛ koyi. Ne yɛrɛ bɛ ɲininka o yanni ka misima na dugu joli u ye dugu joli minɛ Mali kɔnɔ ne bɛ ka e yɛrɛ ɲininka ka diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ta est-ce que Mali yɛrɛ diɲɛ jamana setigiba jumɛn bɛ yen ni armée sɔrɔdasi tɛ Mali kɔnɔ yan. U ka caya. Kan ka ninnu kɔni choisir a tɛ basigi. O ne ka faamu cogoya o ka bɔ yen. Transition mɔgɔ ninnu o ko ninnu bɛ se ka jamana in wari dingɛ kɔnɔ wa. Ne minnu de ɲininkali kɛ. Voilà ka fɔ ko Seydou ko ninnu bɛ se ka Mali bɔ nin crise kɔnɔ wa. Ayi i bɛ ka bɛn halisa ni basigi i bɛ ka bilan kelen ninnu bɛ ka o bilan kelen ka bɛɛ continuer. Jamana bɛ jɛri kɔnɔ bandaw bɛ ka joli ta a ka sara ye joli sen. Dɔw ma hakɛ dɔn. I bɛ ka kuma joli ta. Kasimu Goyita bɛ joli ta. E ka jamana bɛ kɛlɛ la e bɛ tila ka nin wari ba in ta Seydou ko halisa dɔw bɛ ka fɔ k'an k'olu dɛmɛ e bɛ ninnu dɛmɛ ni mun fɛ. Ni e bɔra min kɛ i ka hakilina fɔ sisan u bɛ tila k'i e najaba k'i kɛ fɛn bɛɛ ye. Ninnu dɛmɛ man di Seydou. O ne ka faamu cogoya tiɲɛna u ka bɔ Dabanani réseau ko a ma nɔgɔn hali dɔɔni. Dabanani réseau ko. A ma nɔgɔn ne yɛrɛ filɛ fɔ sanfɛ a fɔ n y'a f'i ɲɛna n tɛ ka foyi faamu ka kuma la ne yɛrɛ kɔni bɛ kuma na n kun fɛ de dɔrɔn. Là c'est sérieux. Aw fo a ka baara la. Ok donc ayiwa a y'aw hakili to suguba kɔnɔna réseau ko ni Dabanani réseau ko la parce que suguba kɔnɔ mɔgɔw fɛnɛ de la k'u plaigner ko ni bɛ suguba yɛrɛ dɔ la ko i tɛ réseau si sɔrɔ donc f'olu bɛ baara kɛ ni réseaux sociaux de ye. Allo. S'il vous plaît radio dɔ b'i kɛrɛfɛ a faga i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. Salif Kulibali Kalabankura. Monsieur Kulibali s'il vous plaît radio dɔ de b'i kɛrɛfɛ a bɛ baara gɛlɛya anw bolo kosɛbɛ ni lahala la tan tɔ donc i b'a faga. D'accord Monsieur Kulibali Salif e yɛrɛ hakili jagabɔ jumɛn de kɛ ka faamuya jumɛn sɔrɔ ni wagati laban ninnu binkani walew la an ka marabolo ninnu kɔnɔna na. Ne yɛrɛ tɛ ka foyi faamu nin ko la. Ayi parce que n'i k'i bɛ fɛn o fɛn na i bɛ nkalon de tigɛ. Waati dɔ la a fɔra ko politique maaw tɛ se k'a ɲɛnabɔ. N'a tora sɔrɔdasi ninnu bolo olu bɛ se ka fɛɛrɛ k'a la parce que olu bɛ baara kɛ. Sisan an ye ɲɛ bɛ mun na laban in na ɲɛsilen tɛ mɔgɔ si ma fɔ n ka finitigiw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na u bɛ don cogo mun ka d'u ye u bɛ bɔ cogo mun ka d'u ye a y'a dɔn faamuyali la o de ne hakilina ye. Mais est-ce que ka faamuyali la furancɛ fanga mɔgɔ ninnu nana se ka malidenw jigi fa lakanako la wa? Ni cogo ye. Ayi non jigi fɔ kɔni kuma t'a la kana bila i kunna yɛrɛ. Ok, d'accord. Ambi fo Kulibali 66 74 33 48 bi woro ni woro bi wolum lan nani bi sabani saba bi nani ani segi allo. Sangare ko di bashiti la. Nyamagoro kawdo. Aba. Sangare akili jagabo jumɛn de kɛ ni waati laban ninnu binkani walew kan minnu bɛ ka kɛ an ka marabolo ninnu na. Bon min fɔ n bɛ bɛɛ fɔ. An yɛrɛ t'a dɔn an bɛna min fɔ tuguni. Parce que an tun y'a bɛɛ da IBK ni Faransi de kun. An ko IBK tɛ autorisation di an ko Faransi sen b'a bɛɛ kan. Yɔrɔ mun bɛ ka attaquer nin ye Faransi sɔrɔdasiw tɛ ninnu côté fɛ sisan o seri. O tuma o Faransi fana ye tuguni an ka sɔrɔdasiw bɛ mun na? IBK fana tɛ yen tuguni.
gouverneur bɛɛ kɛra sɔrɔsiw mais mun de bɛ an tɛ min dɔn min tɛ ka se ka fɔ an ɲɛna fiyewu mais est ce que Mali ɲɛmɔgɔw olu ni banbagaciw yɛrɛ de bɛ kɛ ka fɔ la wa Seydou parce que an kunkolo yɛrɛ bɛ ɲini ka ɲagami wa Seydou parce que an y'a bɛɛ da IBK kun san 7 kɔnɔna na mais IBK bɔra yen diɲɛ don o don dɔ bɛ sa fo anw ma bɔ a kalama Bamakɔ yan civil fara sɔrɔsi ka gendarmerie bɛɛ bɛ ka sa o ka an ka kɛlɛkɛminɛnw fana o b'a bɛɛ jeni kolonjɛba san mais Faransi tɛ yen olu yɔrɔnin na o Seydou mais mun b'an yɛrɛ de bolo comme an bɛ ka santiri ni dɔgɔnɔdugu ninnu an bɛ ka bɛɛ da Faransi kun mais ninnu mun ye an yɛrɛ ka village ninnu ye Faransi tɛ olu la o Seydou jamana fana bɛ sɔrɔsiw de fana bolo yen tuguni ye mais e yɛrɛ fɛ laɲini jumɛn de bɛ ni bingannikɛla ninnu bolo ka laɲini ye jumɛn e yɛrɛ fɛ bon ne ka hakilina ye min ye o la ɲɛmɔgɔw k'i jɔ jɔyɔrɔ la dɔrɔn quoi parce que o yɛrɛ ka kuma ko an ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la an tɛ maa mun dɔn an t'o suguya dɔn u bɛ fini couleur bɛɛ don u b'a kɛ ni katakatani ye u b'a kɛ ni moto ye u b'a kɛ ni an t'a si dɔn quoi mais mun de la an ka mɔgɔw tɛ se ka o hakilinaw fana ta habillements ta ka don population na fini kuntanni de kɛ hali fatɔ n'i yɛrɛ kɛ hali fatɔ yɛrɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ o bɛ taa dugu min fana a ka taa o tɛ taa ten o ni dugulamɔgɔw dɔw fana de bɛ complexe fana la aussi donc Seydou an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna kuma min fɔ tuguni quoi parce que a kɛra kɔnɔnafili ko dan ye mais e yɛrɛ fɛ est ce que bolo dɔ bɛ nin ko jukɔrɔ wa bolo ka jukɔrɔ ne t'a bɔ an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ i y'a jateminɛ wagati dɔw la Mali kɛlɛkɛminɛn dɔw feerela banbagaciw ma jɔn de y'a feere ni sɔrɔsi dɔw de y'a feere ah bon e m'o fɔ ni kɛra Gawo marifaso commissariat ma da kari waati dɔ la fo marifa dɔ fununa sɔrɔsi dɔ de taara feere banbagaciw ma Gawo bɛɛ b'o kalama yan donc mɔgɔ bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ min tɛ Faransi ye ni yɛrɛ u ka sɔrɔ bɛ nin fɛn ninnu na quoi Seydou an bɛ ka moto ni fɛn dɔw fɔ Seydou moto ninnu caman bɔ suguba de kɔnɔ a bɛ transférer ka taa yen o bɛ ka carburant ninnu sɔrɔ mais carburant ninnu an bɛ ka bɔ Bamakɔ yan de koyi Seydou mɔgɔ min ka carburant tila bɔ Bamakɔ yan de a moto ninnu mais attends Sangare est ce que a daruya prévu dɔw b'i bolo wa prévu min ne bolo a la o y'an ka ɲɛmɔgɔw ka janfa yɔrɔ ye d'accord maintenant parce que Seydou n tɛ se ka kɛ ko ɲɛ tɛ ka sɔrɔ foyi foyi la mɔgɔ ninnu tɛ jinɛ ye o tɛ wɔkulɔ ye o bɛna kanw ci ka tunu o tɛ ka kɛ o ni complicité tɛ jukɔrɔ est ce que an ka autorités filacɛla fanga ɲɛmɔgɔ ninnu bɛna na se ka jigiya di maliyɛn ma lakanako la wa ninnu tɛna se ka foyi kɛ ka IBK to yen ni armée kelen de bɛ IBK bɔra ni armée kelen de bɛ yen ne tɛ foyi da Faransi kun tugun dɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye complice ye parce que olu dɔw ka sɔrɔ b'a la carburant min bɛ bɔ Bamakɔ yan motoba ninnu a tila bɛɛ fana bɛ bɔ Bamakɔ yan n'a fɔra ko dosow de bɛ ka taa an ka sɔrɔsiw ka taa secours don olu ma renfort la dosow a ka bon hakili ma o tuma dosow ka girin ni sɔrɔsi ye alors merci. D'accord, merci beaucoup. Ah, an kɔni k'a fɔ wagati bɛɛ ko des hommes armés non identifiés ni appareil caman ba ninnu bɛ yen nɔ toujours des hommes armés non identifiés kɔni bon i bɛ taa sɔrɔ ne de tɛ k'a fɔ o k'a faamuya ko maa min ko sugu kelen pe ma dɔn u k'u ɲɛdaw ci ye u yɛrɛ suguya kelen pe ma dɔn a tɛ dɔw bɛ jɛkulu kelen min na allo. Allo, salamu alaikum. Somɔgɔw bɛɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Karim c'est Falajɛ Sima. Ah, monsieur Karim, comment allez-vous? Ça va un peu. Bien, ayiwa monsieur Karim c'est e yɛrɛ hakili jagabɔ jumɛn de kɛ nin waati laban ninnu bin ka nin walew kan ka nin marabolo kofɔlenw na i ye hakili jagabɔ jumɛn k'i ye faamuya jumɛn sɔrɔ a la? Bon, parce que ne binganni wale ninnu ne se an yɛrɛ nɔta la. Cogo di? Parce que ninnu tɛ se ka dun ka attaque foyi kɛ ne dugudenw yɛrɛ tɛ fɛn min kalama.
parce que comme vous avez un mouvement ça a attaqué là bon finalement nous devons chercher à carrer c'est trop parce que il se va infiltrer la tout donc c'est pas vous vraiment cada naissance faut moi tu as bien finalement nous parce que ça yeso wa a dada attaqué kakoro parce que ça ne monde doit droit de manga mi kaya ko donc problème yɛrɛ mu ye dɔrɔn an yɛrɛ de ka soɲɛ tant que an ma soɲɛ mankan tɛ se ka ban mais ni bingani yɛrɛ a bɛ mun de nɔfɛ ni waleya ninnu bɛ mun kelen pe nɔfɛ e fɛ bon ni wagati na ni bingani bɛ mun nɔfɛ o bɛ fɛ ka population yɛrɛ de sigi ɲɔgɔn na ka problème créer an ni ɲɔgɔn cɛ quoi ka problème yɛrɛ ba fa ju fa y'o de quoi donc ka piscose créer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw hakili ɲaami ka tila ka sigana na hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ voilà problème ba yɛrɛ y'o de d'accord mais an dun bɛ se ka wulikajɔ jumɛn kɛ ka jaabi jumɛn de di nin ko in yɛrɛ fɛnɛ ma walasa ka se ka nin ko in ka a dan sigi sira la ka furu sira a dan na parce que an bɛ se ka wulikajɔ min kɛ ni maa mun ye i m'a faamu averti di joona parce que olu don k'a sɔrɔ nin kɛ olu don ka sɔrɔ ka un mois, une semaine, 15 jours que va rechercher les autres. Il a fond. Parce que nous avons tenté de faire Kalamona, nous avons donné Kalamodara. Il a fond, donc 15 jours, une semaine que la population est réunie. Alors, vous avez dit que vous avez encore du grand, on a considéré, on a considéré une semaine, un mois, moi je suis informé du grand. Bon, il y a pas mal de temps. Parce que tu vas là, tu vas sur ta civile, population là. Tu sont des civils. Tu reçois des civils, vous devez chercher là. Vers une heure, 2 heures, tu as sur comme état maman de mon entier. Oui, mais effet ni bikani minnu filɛ nin est-ce que bolo dɔ bɛ a ko jukɔrɔ ka a yuwayuwa wa? Ale bolo ba jukɔrɔ y'a yɛrɛ dama de ye tant qu'an ma sɔn ɲɔgɔn mankan tɛ se ka ban. Mais est-ce que fulancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ninnu bɛna na se ka jigiya di maliyɛnw ma lakanako la wa? Bon lakanako la ninnu kɔni u b'u seko de kɛ n'a sɔrɔ u tɛ se ka foyi k'a la. Parce que fɛn dɔ don olu problème bɛ yen ni problème ka jugu olu kɔni bɛna dɔ de bɔ a la dɔrɔn hali ni san 5 fara dɔ ka fɛn kan u tɛ se ka foyi kɔni. Merci beaucoup Ambi Fo 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 37 48 allo allo Batura somɔgɔw bɛɛ tɔgɔ ni jamu b'an wele ka bɔ min? Boubacar Traoré Misira. Monsieur Boubacar Traoré Misira ayiwa e yɛrɛ hakili jagabɔ jumɛn de kɛ nin waati laban ninnu na binkani min filɛ ka kɛ an ka marabolo ninnu kɔnɔ? Ah parce que monsieur wa an kɔnɔ bɛ ka mun de na a bɛna fɔ yɛrɛ ko an tɛ jamana de ye quoi. Mais parce que ni jigale comment c'est petit faire que ni jamana ba in kɔnɔ ko ni ko lankolon sugu bɛ se ka bɛɛ kɛ basi. Et puis chien kelen tɛ chien fila tɛ o tɛ tabali ban ko in. Mais il faut prendre des précautions. De acheter le matériel qu'il faut. Pour que amanga sɔrɔsiw bɛ se ka ko lankolon minnu bɛ pour que an ka sɔrɔsiw bɛ se ka taa. Mais Traoré appareil fɛngɛ matériel caman yira na mobiliw yira la kɛlɛkɛminɛn dɔw yira la a fɔra logistique bɛ yen pour renseignement ka di mais attendez e yɛrɛ fɛ ni binkani ninnu bɛ mun kelen pe de nɔfɛ a bɛ mun nɔfɛ? I jɔ basirima tila nin yɔrɔ nin na parce que matériel caman ba de bɛ minnu b'an jɛ quoi. E taara cɛ yɛrɛ bɛ se ka taa kan kuturu jɔ cogo de k'a fɔ ko yɛrɛ kulotirilen teri ko o bɛ se ka jɛ kan fɛn kan. Ni kan belebele hali mun yɛrɛ kɛra san ni kan belebele ko kulotirilen teri ko o b'a sɔrɔ e yɛrɛ wolo sa. Jamana ka baara yɔrɔ. O yɛrɛ ka bolo fɛ i kan matériel informatique de ci depuis a tiricɛ mètre ou bien a tiricɛ kilomètre donc i bɛ mɔgɔ identifier. K'a dɔn karisa nin ye mɔgɔ jugu ye nin tɛ mɔgɔ jugu ye i b'o dɔn a matériel bɛ yen basuru wa jamana bɛ se k'a ta a se b'an ye basuru. Mais munna an t'a ta ni basuru munna? O de y'a to n'i yɛrɛ sigi suba i b'a fɔ ko ayi ko nin tɛ jamana hali quartier dɔw yɛrɛ olu
ka lakana yɛrɛ bi ni ka bonya na anw yɛrɛ ka jamana ye an ti tubabula mɔgɔ ye. Mais est-ce que Boubacar e yɛrɛ fɛ bolo dɔ de bɛ nin ko in yɛrɛ kɔrɔ wa? Basoro tɔgɔlen don mɔgɔ min yɛrɛ t'a dogo Basoro. Mɔgɔ jumɛn? Minnu b'a ko u tila ka bɔ ka bɔ a n'a ko kɛ Basoro bɛɛ t'o dɔn Mali la. Mais a bɛ fɔ de ko des hommes armés non identifiés cɛ marifatigi minnu bugunnatigɛla ma dɔn. Mais Basoro bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo di cɛ marifatigi bugunnatigɛ ma dɔn Basoro bɛ se ka kɛ cogo di sa ne yɛrɛ dabali de bɛ bɔ nin kuma in na quoi. Mais o mana mun de don a cɛ matériel sa mun b'a to mɔgɔw natɔ ennemi natɔ dɔn a bɛ dɔn ni mɔgɔ jugu ye mɔgɔ ɲuman Basoro a matériel kun sa Basoro wa ta na. Mais est-ce que munnaw t'a sa munnaw t'a matériel sa ne dabali de bɛ bɔ nin na jamana munnaw t'a sa. Mais est-ce que an ka transition ɲɛma fanga ɲɛmɔgɔ ninnu bɛna na se ka maliyɛnw jigi sigi lakanako la wa? Basoro kan ka cɛ koyi n'u ye matériel san ka di sɔrɔsiw ma ka tila ka kumakan gɛlɛnw f'i ɲɛna Basoro. C'est-à-dire n'u ye mɔgɔ min fɛ ko e rebelle k'a fɔ k'u b'a minɛ ka taa don kaso la Basoro de bɛ ka nin ko caya u k'u faga an ka yɛrɛ sɔrɔ Basoro. C'est-à-dire u kana n'a fɔ k'u bɛ minɛ k'u don kaso la k'u bɛ tuguni ka tila k'u bila Basoro bon o bɛɛ de bɛ tila ka na situation aggraver tuguni Basoro. N'u ye mun ye k'a fɔ ko rebelle don k'u sigar'o la Basoro k'o tigɛ n'o ɲɔgɔnna kelen ni fila kɛ sa Basoro walahi kɛlɛ bɛ ban i tɛ kɛlɛ ko kuma ka Mali kɔnɔ bilen o ma an ɲɛ ti jamana tɔw la. An bɛ ka kɛ ka to minɛ olu don kaso la ni an ka mɔgɔ b'a minɛna u sɔrɔ a ye mɔgɔ 200 labila dɛ a ye miliyari caman dɔ kan ne Basoro mais k'a bɛ k'anw ni jamana kɔnɔdenw na a bɛ k'anw jamana de la mais est-ce que o kan ka kɛ Basoro o man ka se ka kɛ o ni a ye mun ye ko rebelle don n'a y'a minɛ a turu sur le champ i m'a ye ala colonel ba dɔ filɛ ka démissionner ka taga k'ale bɛ taa nin kɛlɛko ɲɛɲini parce que ale m'a faamuya aw bɛna rebelle entouré a tɛ se k'u faga Basoro cela veut dire quoi ça? Ok, merci beaucoup Boubacar Traoré. 66 74 33 48 bioro ni woro bioro nan bi sabani sababina ni segi allo allo somo be toni jamu ban wele ka bomi Monsieur Adama Kouyaté Mamari Bougou ngomi nyira Bougou Kouyaté akili jagabɔ jumɛn de kɛ nin binkani wale ninnu kan i ye faamuya jumɛn sɔrɔ a la? Nin ko in na janfa de bɛ nin ko in na kosɛbɛ. Janfa? Janfa bɛ nin ko in na kosɛbɛ. Jɔn ni jɔn bɛ ka ɲɔgɔn janfa? Parce que an ka finitigiw yɛrɛ bɛn t'a ko la. N'i sera ka Kuyate n'i ye téléphone gɛrɛla k'i kumakan sinsin k'a sanuya ka ɲɛ an bɛ faamuyali ɲuman sɔrɔ a la. An ka finitigiw yɛrɛ olu yɛrɛ fara-farali bɛ olu yɛrɛ la ko la. Parce que janfa bɛ olu yɛrɛ dama minnu t'a ko kɔnɔna na. Mais ni binkani ninnu bɛ mun de nɔfɛ e yɛrɛ ka faamuya la? Binkani ninnu tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn ka essayer ka jamanadenw hinɛ ka bila fanga ɲɛmɔgɔ la dɔrɔn. Ayiwa e yɛrɛ fɛ bolo dɔ bɛ a ko kɔrɔ k'a yuguba wa? An ka nin kɔrɔ dɔrɔn a bɛɛ juguya b'a la en même temps politique dɔw b'a sɛgɛn fana a bɛɛ ye finitigiw yɛrɛ ka social. Mais est-ce que fulancila fanga ɲɛmɔgɔ ninnu bɛna se ka lakana maliyɛndenw jigi fa lakanako la? Ayi non tɛna se parce que min yɛrɛ bɛ ka ne dabali ban ni attaque ninnu kɛra tan tɔ u bɛna taa kan kɔnɔ u bɛ armement jeni ka don ka fɔ ko ka yɔrɔ dɔw jeni bon ne kɔni ne t'a dɔn o kun ye min ye wa n'a kɔni donna kan kɔnɔ n'a ye mɔgɔw minɛ mɔgɔ dɔw armement man kan tɛ ka jeni bila u bolo bon o b'a yira o de y'a to ne ko n ko est-ce que n ko dugu yɛrɛ den dɔw ta a ko la. Ok, merci beaucoup Kouyaté. 66 74 33 48 bioro ani woro biwolonwula naani bi saba ni saba bi naani ni seegin allo. Somɔgɔw bɛ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? 66 74 33 48 bioro ni woro biwolonwula naani bi saba ni saba bi naani ani seegin allo. Somɔgɔw bɛ Musa Mayiga. An cɛ alhamdulillah n bɛ Ala fo. Musa Mayiga e hakili jagabɔ jumɛn de kɛ ni binkani waleya ninnu kan a ye faamuya jumɛn di e ma i y'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔ? Ne ko ni bɛ Musa Mayiga ne sigira n'a ye ko a bɛna kɛ.
Mais bingani bɛ mun de nɔfɛ? Bandu. Koro de ba jira mɔgɔw de bɛ yan o ko yan ani mali kɔndɔ fɛ minnu servi ye olu de b'u fɔ jamana ɲɛmɔgɔ bagabaga ka solution ɲini ka jamana ɲagali o de ne kun hakilina ta ye. Mais ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo di? U bɛ se ka kunbɛn cogo min na halisa an t'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. N'i ma jamanadenw k'o lajɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u ka jamanadenw hakilinata ɲini. O ka tigi ka ko dayɛlɛ ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne ka jateminɛ la don min na ne ka datu min na jamana ta kana bi sigi ka fɔ tɛ ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ sigi ka fɔ o tɛ ka dayɛlɛ ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛna ni bɛn ye a sigi ka fɔ dayɛlɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a sigi a kuma ne ye kuma cogo a la ni jamanadenw dama o ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ka sigi ka kuma. Mais est-ce que e yɛrɛ fɛ bolo dɔ bɛ a ko kɔrɔ min bɛ ka a yuguba wa? Bolo de bɛ a ko kɔrɔ o de bɛ ka yuguba. N'o tɛ waati min na u bɛ ka bɔra fanga la ko ne ka kɛlɛ tile dama dama kɛra ko sinayaraw. Ko an y'a kun caman fɔ an yɛrɛ ko a ko banna parce que kan tɛ ka ci bin tɛ kan ka sababa so an y'a kun caman fɔ ni y'a ye bi fila ni ko ninnu a bɛ ka yuguba fan bɛɛ fɛ i b'a dɔn ko dɔ de bɛ yen mɔgɔ dɔ de bolo de k'a ja fɔ mɔgɔ minnu ne kɔni t'a cogoya dɔn mais ne kɔni b'a dɔn mɔgɔ dɔw kɔni de bɛ k'u dɛmɛ ka o bagabaga. Mais e yɛrɛ ka faamu na est-ce que fulancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ninnu bɛna na se ka maliyɛnw jigi fa lakana ko la wa? U bɛ se k'an jigi fa dɔw minɛ nin ma n'u y'a dɔn k'u bɛ k'an dɛmɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ ka mɔgɔ jigi fɔ i t'a dɔn i bɛ ka ninnu dɛmɛ n'a mana nin bɛ kɛ an ka sigi an ka kuma ni ninnu an ka hakilinata di ɲɔgɔn ma an tɛ se ka to kɛ f'u ka sigi ka n'a de o ni jamanadenw de ka sigi k'o ka kuma mali kuma maliyɛnw de b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn cɛ yan. Mana gɛlɛya cogo cogo mais k'a kɛ jamana wɛrɛ ka taa solution ɲini jamana wɛrɛ kɔnɔ an don an ka mɔgɔbaw bɛ yan an ka jamanadenw bɛ yan minnu hakilina bɛɛ duniya b'u la u fɛnɛni de don u ka sigi u ka kuma u ka jamana kuma fɔ. Merci beaucoup Moussa Maïga. 66 74 33 48 bioroni woro biolonvla annani bisabani saba binani segi. Allô? Oui, allô. Sumoko be? Basmeti ambadan. Ma itoni jamu ba wole ka bomi? Eto Sekou Sidibé ka bomi ndegwa. Monsieur Sekou Sidibé idore. Ayiwa akili jagaboni famiya jumɛn de sɔrɔ ni wagati la ninnu binkani walew la an ka ni marabolo kɔnɔnaw la. Bon ne t'a bɔ an ka ɲɛmɔgɔw ni farasi bolo quoi parce que an ka ɲɛmɔgɔw kɛra fugariw ye farasi kɔrɔ. I y'a faamu parce que bandaw yɛrɛ i tɛgɛ a kan fɔ ka don farasi bolo a ma se ka kuma bilen. Parce que ne y'o kuma la kasikuru de bɛ ja ne kan na. N'a fɔra n'a fɔra ko ni maliba in de bɛ kɛ tan balimakɛ a lajɛ dɛ. Mais e yɛrɛ fɛ ni binkani ninnu laɲini ye mun ye a bɛ mun de nɔfɛ? Ni binkani ni laɲini dɔwɛrɛ tɛ Faransi bɛ b'a kunkɔrɔ Faransi bɛ fɛn min ɲini Mali kɔnɔna la f'u k'o de sɔrɔ. N b'a fɔ ma bon an ka faamaw tɛ se k'a bɔ Faransi ta la caman t'a la. I y'a faamu. Ne kɔni t'a bɔ Faransi kun mais mɔgɔw bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ fu de en tant que Faransi. Mais est-ce que an ka fulancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ninnu maliyɛnw bɛ se k'u jigi da u kan lakanako la wa? Bon pour le moment maliyɛnw tɛ se k'u jigi da u kan lakanako la mais maliyɛnw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ka lakana la sabati. Cogo di? Cogo di? Ni terroriste donna Bamakɔ kɔnɔna la a bɛ minɛ yan nɔ hali ni marifa b'a bolo. I m'a faamu nka n'i y'a ye an tɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan hali bi bɛnbaliya de bɛ yen mais bɛɛ bɛ poste dɔ de ɲini na poste ɲini dɔrɔn de don sinon n'aw farala ɲɔgɔn kan ninnu tɛ taa yɔrɔ si la. Ok. I y'a faamu. Sidibé. Bien, 66 74 33 48 biworo ni woro biwolonvla nan bisaba ni saba binani segin allo.
radio dɔ b'i kɛrɛfɛ faga i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Mohamed Kamara Kalabankura. Pardon? Mohamed Kamara Kalabankura. Ah, monsieur Mohamed Kamara Kalabankura, hakili jagabɔ ni faamuyali jumɛn de sɔrɔ ni binkani wale ninnu na an ka marabolo kofɔlen ninnu na? Min b'ale da sɔrɔ an bɛ dɔw de kɛ ala ka kisi k'an tanga sinon ni ko ma nɔgɔn dɛ. Parce que ni mɔgɔ u b'a fɔ ko mɔgɔ minnu sugu dɔ tɛ yɔrɔ olu kɛlɛ man di kɔni. Ne kɔni bolo a bɛɛ maliyɛn denw de don dɛ minnu bɛ ka nin dɛmɛ nin fɛn nin kɛ a bɛɛ ka maliyɛn ɲɔgɔnw de ye tan. Mais yɛrɛ ka hakilina na binkani bɛ ka mun de viser a laɲini yɛrɛ ye jumɛn? Ka jamana cɛ dɛ ka jamana cɛ ka fara fara bana. Mais e yɛrɛ fɛ bolo dɔ bɛ a ko duguma wa k'a yuguba? O kɔni ye jagoya de ye o. Ni mɔgɔ tɛ yen u bɛ marifa tɛ bila Mali la yan. U bɛ marifaw sɔrɔ u bɛ échange minnu fɛn minnu ta u b'a fɔ mɔgɔ dɔ de bɛ yen n'u jɔlen n'u kɔ kɔrɔ o yɛrɛ fanga b'u la u bɛ Mali État la wa. O kɔni bolo a bɛ ten mais mɔgɔ ninnu yɛrɛ de ko ka gɛlɛn ka tɛmɛ an ka jamana yɛrɛ la. Mais e ka faamuya la furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ninnu bɛna se ka malidenw jigi fa lakanako la wa? Bon ne dalen don la wagati min b'u bolo o tɛna se k'u permettre k'a kɛ maliyɛnw yɛrɛ de b'a lajɛ sisan an k'a dɛmɛ an bolo di ɲɔgɔn ma. Donc o jɔyɔrɔ nin mɔgɔ si tɛna bila faransi Amérique tant qu'an yɛrɛ ma bɛn a tɛ ɲɛ quoi. I Kamara 66 74 33 48 66 74 47 allo. Somɔgɔw bɛ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Seydou Kante Bazi, e yɛrɛ hakili jagabɔ ni faamuya jumɛn sɔrɔ ni binkani wale ninnu na marabolo kofɔlen ninnu kɔnɔ? Solution kelen tɛ bɛ n bolo dala teliya la k'a fɔ. Ni maliyɛnw b'a fɛ kɛlɛ in ka ban Aïdara ni Bouye ani Diko ani Bala Kale n'u de bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka tɔn minnu bɛ réseau ninnu la k'olu wele événement dɔ bɛ ka wuli réseau ninnu bɛɛ la pour sacrifier u ko k'u da nord kan quoi réseau Mali réseau na bɛɛ mɔgɔw dɔw ka wuli u k'i kun da nord kan o jama n'a yera semi kan antenne kan n'o yera dɔrɔn u tɛ taa kɔrɔn fɛ de Mali kɛlɛ bɛ ban. E ka faamuya la nin binkani ninnu bɛ mun de nɔfɛ? U tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ pour que a ka fɔ dɔrɔn ko kɛlɛ bɛ yan parce que n'a fɔra ko kɛlɛ bɛ yan sisan dɔrɔn musulman ni barikani bɛ rentrer donc n'a fɔra ko kɛlɛ bɛ yan olu ka laɲini o dɔrɔn de a banna. Mais e fɛ bolo dɔ bɛ nin ko kɔrɔ k'a yuguba wa? Bulu min b'a kɔrɔ o ye nin de parce que u bɛ consommer ni essence ni balo de u dun bɛ yen u tɛ baara la. U b'o sɔrɔ cogo di? 66 74 33 48 47 allo. S'il vous plaît, radio bi kɛrɛfɛ faga i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Mohamed Traoré ka bɔ Jikɔrɔni Para. Monsieur Mohamed Traoré Jikɔrɔni Para. Ayiwa e hakili jagabɔ ni faamuyali jumɛn de sɔrɔ ni binkani wale ninnu kan waati laban in na an ka marabolo ninnu kɔnɔna na? Ne hakilina min sɔrɔ parce que a bi komi susuli digila rebelle la u bɛ ka ɲɔgɔn gɛn sisan pour que ka jatigɛ walew caya jamana kɔnɔ ka mɔgɔw b'o jara tɛ k'a fɔ ko u bɛ ka se ko la o tɛ dɛ i kɛra u ma o y'a dɔn u dɛsɛra sisan donc an bɛ mun kɛ sisan ka gɛrɛsɛ ka tasuma bila jamana kɔnɔ k'o dɔrɔn de la. Mais u ka nin waleya in e yɛrɛ fɛ jigiya t'u la wa? Jigiya b'u la kɛ. C'est-à-dire? Dɔnmuso min k'o bɔra min dɔn bɛ taji d'u ma u bɛ balo cogo di et puis olu ko fɔra ko mɔgɔ siya minnu ma dɔn u donna cogo di u ma falen yiri la o donc fɛn dɔ bɛ yen. Mais est-ce que Mali autorité minnu bɛ yen bi fanga min bɛ yen bi maliyɛnw bɛ se ka u jigi da u kan lakanako la u bɛ se ka jigiya in fa wa? Ne tun dalen b'u la jusqu'à fo don min na Bajaw taara Faransi. I ka taara Faransi don min ne jigiya bɔra kan. Parce que an ka dirigeant ma taa Faransi ka na dɔrɔn u bɛ ɲɛ kura de ta. Kamalen bɛ sigi a ka bureau kɔnɔ ka mɔgɔw wele kelen kelen ka Mali jamana masakɛw k'u wele kelen kelen ka taa min ka d'a ye k'o f'u ye k'u bila ka taa k'ale yɛrɛ tɛ se f'o dilanna ka ban. Mun ko dilanna ka ban.
an tɛ dɔ fɛn min kelen kɛra ye ayi et puis an ka autorité mɔgɔw tɛ kuma ne bɛ ka décision de bɔra yen o ti kuma parce que min fɔra yen o bɛ o de exécuter mais maliyɛnw yɛrɛ ka ɲa o tɛ ka o ka sira tɔrɔ o ti kuma e b'a mɛn ba kan na radio la ni cɛ dɔ tɛ ko ministre min bɛ mɔgɔw kala ɲɔgɔn na ko ministre an bɛna taa yɔrɔ min na a bɛ dɔ fɔ n'o tɛ n'a bɔra la Asimu i b'a da o ye mun e b'a jumɛn kuma na mɛn radio la olu ka baara ye o kɛ dɔrɔn parce que fɛn dɔ de dir'u ma dɔ de dir'u ma u bolo bɛ dɔ kɔnɔ maa min kɔni bolo bɛ ŋɔnɔ kɔnɔ i tɛ se ka kojugu ko la kɔni. D'accord, merci beaucoup Ambifo. Abseka émission sur Liberté Télévision sans fait ni Mali Vision Décodeur bobolo 239 awbay aladje okan ni TNT sati bobolo abseka sur 41 walma nga chaîne YouTube benino réseaux sociaux canal la Liberté Télévision chaîne YouTube kan ibanga jëm kon be suraka émission awdun kodi aba datu sur aba dum sur aba to sur anga kene kata se émission musuya ani notre école Kalango donc abe anka barake no besro anga page Facebook sans fait maminu jera ka barake ka jamkala soman to Seydou Jamu Sidibe Mohamed Ahmed Gassamale de Jauta Seydou Jara nego karafe bismillah blog kono Jean Jakite Madina Kuyate ambeta télé sans fait nyamaya blog kono Aïcha Touré Assou Touré anga réalisateur Morlay Touré Fatou Touré kata se Fanta Jabatema ani anka journaliste kuna funi naw ambe folike uyere fene ka bara be ka anundun ka jatemina ke ala tableau nyuma ko nana masake mode masake almami Samuru Touré PDG ambe ayre fene fo awni ciawga lamel ko nyuma na sini juma ni ala manga joya joana o libre antenne de anye baro seminu ta tenen tarata araba ala misa ayo awminu masika donro soro walma ikonota do tori ikona ibiseka wala wala like ula sini ngata bali fene anga seka nani baro senwere ka obla awni che awkambe wati were radio liberté sans fin.